So, salamat kay sa tiwala mama. Thank you kay kuya, naka-free ride. Sayo-sayo na ako sa trabaho. Kini, sunod, kung asa ka o maayala ka, ma-SM ka, may mo na isang tinganan. So, pwede ra ko ni operahon. Sige kuya. Sige, Salamat kayo ma'am. Salamat sa tiwala mama. Sa imong YouTube channel. Sige, thank you. Thank you. Mauli siya guys. So naka-video na ta. Nindot niya video guys, tinaw kayo. So mauli guys. A few moments later. Albert Panal ma'am. Nana ko pe. So salamat kay mama. Albert Panas PA. P-A-N-A-L. Sige, tanaw na kuya ha. Salamat po kayo. Salamat po ma'am. So kung asa ka ma'am, sampung atuwa ka sa Yala o SM, makaila man ka ining motora, pwede na ko yung parahon. Okay. Kini, free ride. So salamat kay mama. Salamat po kuya. So karon guys, nasakyan kita ni ma'am guys. Salamat po kayo ni ma'am, magtiwala po. Sa Mapulo ma'am no? Mapulo. Mama, na misakay ka ba? So mo ni guys, ato karong mga pasahero guys, mga bata guys. So bata pa man si ma'am. So salamat po kay mama. Natay challenge karon guys, Bulacau ni gikan sa SM Mabulo. So ang ako lang gikuan niya guys kay naidagang nga palabag nga rin. Lakaw lang ato unahan kay kapiton lang tika guys. Ako lang kapiton ba? Kay may ikog ta sa mga balabal guys. So karon guys, ato na aton. Sige, bye bye. Hello, sige. So mo ni guys, nagtiwala si ma'am guys. So dagang guys, salamat mo mama. So Bulacau ta ma'am. Doon lang sa Basak Pardo no. Sa tiwala mama, kita ka ma'am. Ha? Thank you kuya. Salamat din kayo niya. Mo ni guys, di ka kapitan sa kay ma'am, SM. So dire. Bulacau Pardo. So dagan guys, salamat ma'am. Thank you. Kung nagmotor ka, abal-abal pila na plating nga re.
150. 150. Kaso nakasave ko 150. So mo to guys, nakasave si ma'am guys. So salamat kay mama. Thank you kay Kuya. Sige. Ikuan lang ko ma'am. Bye-bye. Sige. Salamat si sir guys na nasakyan ta guys. Diyan ka una sir. Tara muna sir. Sarap, ara muna. So very lang ko sir ha. Very lang ko. Okay, wataw ka tukol na. Oh. Lubat naman yung akong mga buwan, kamera. Salamat eh sir ha. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. Tiwala sir ha. No, salamat yun, sir. Oh, Salamat tiwala, sir. Kuan, kay lisod kay pagpasakay ni sir. Odo pre ni siya pero ang ubang dili masalik. Oo. Oh, so salamat eh Thank sir. you kay sa nimo, sir. Daghan kang matabangan, sir ba? Sige, sir. Karong panahon na sagkay kayo, daghan kang matabangan. O lagi nabot ko diri diya sa kuan gikan to ikuhan na ko ganina na pick up na ko gikan sa SM Mabulo. So diya na naog dito sa unahan. Kung isakyan niyo ba? So salamat kayo. Salamat yun, sir. Kung asa ka sir kana sample madto kag Ayala o SM Baron makita niyo man ning motora. So ay nagduha-duha para sir. Sige, Ihatod yun tiga bisag basta di ang kalayo na to di na ta mabutog Danau. Sige, sir. Oh, buto brag na ingon na kalayo gikan sa Danau. So dire ra dapita usos bisag pag sa suod sa bahay sir, ato ta tong motor. Believe ko nimo, sir. Oh, salamat kay sir. Daghan may tagdagan kay pareha sa nimo nga kuan man ana ba free ride para daghan kang Mo matabangan. lagi. So mo ni guys, salamat kayo guys, share guys. Salamat mama. Oh, nya kung sample ma makasuroy mo sa Ayala o SM, so maagi ningad to, so di na mo angay mahadlok. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Bayon po, may bayon. So ngit-ngit naman guys. Hindi na kayo maklaro. So morning guys, hindi na kayo maklaro guys.
Appreciate po.